Ano? Nalaglag guys, nalaglag, nadapa. Oh, nadapa guys. Nadapa, yan na. No. Gata na siya. What's up guys? Ito guys, dadaan kami sa maraming punong kahoy. Maraming snake dito guys. Kung tawagin ay sawa. Ali guys, oh, ganito ang daanan guys. Pupuntahan namin, makikain lang kami. Sisyo, kita mo yan guys, oh. Para kaming nasa ano. Yan guys. Naguluhan na sila kung saan dadaan. O di, ha? Waste? Oh, mag-waste mi guys, oh. Waste mi diri sa ano guys. Kagubatan. May kaming alagang baka guys, oh. May isa pa ron, oh. Yan, baka ko yan guys. Ito pa guys, oh. Inahing baka guys, yan. Sa amin yan, mayroon pang anak guys, oh. Yan, baka ko yan, ha. Yan guys. Ito yung mga tanim ni papa ko guys, yung ano, nalaglag guys, nalaglag, nadapa. Nadapa guys. Nadapa, yan na. No. Sugata na siya. Ito yung tanim ng papa ko guys, mais. Yan, madami guys, oh. Yan, oh. Corn, kung tawagin. Ayan guys, oh. Masarap to guys. Sinugbang mais guys, masarap to. Yan. Dami guys, isang buo yan guys, oh. Yan ang mga tanim ng tatay ko guys, oh. Yan, oh. Ganito kami kayaman dito guys. So yun guys, oh. Oh. Yun, daming kamaisan. Mais yan guys, ha, mais. Yan, tapos ang daan talaga guys, mabato-bato, oh. Yan. Yan guys, oh. Sarap yun guys, oh. Mais guys, oh. Yan, oh, mais. Corn. Yun. So, yan guys, oh. Dalawa ang laman guys. Yan, sarap to, oh. Sugba, oh. Lalaki guys. Yan, oh. Yan, oh. Yan guys, oh.